Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha-diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and the critical thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang dividing the word of truth nato karon mao ang Juan 3:16. So sa pinulungang Grego atong basahon ang Juan 3:16. Hotos gar higapisen ha theos ton kosmon hostiton hueon ton monogene edoken hinapas ha pistion ais auton mi apoletai al eke suin ayo neon. So ang kining John 3:16, ang kaistorya ni Ginoong Kristo ani si Nicodemus. So hinumduman nato ang balik sa 3:11 sugod nga si Ginoong Kristo iyang gisultian si Nicodemus nga kinahanglan mataw pag-usab apan wala kasabot si Nicodemus. Aning panahon na si Nicodemus unbeliever pa, bisan gali diri sa Juan 3:16, si Nicodemus unbeliever pa gyapon, pero makita na to sa mga unahan nga mga bersikulo nga makaingon gyud ta nga si Nicodemus mituo ni Ginoong Kristo ug midawat ni Ginoong Kristo isip iyang personal nga manluluwas. So diri kining phrase nga for the God. So pero sa Biblia ang pag-translate nila na is for God, no? Pero kini ato gining i-emphasize nga ang Ginoo is maog yun ang source sa tanan, nga ang Ginoo is maog yun sovereign, nga maog yun nagkontrol sa tanan, nga maog yun ang hari sa tanghari. So aron sa ingon nga ato kanang ma-emphasize atong butangan og article nga the, no? So kaning gar conjunction na siya kung i-translate to sa English for, and then kining ha article na siya sa ang equivalent sa English ang word nga the, and then theos mo ni God, no? Nominative masculine singular, so ano siya. So kining phrase nga so loved, so kining so maning adverb nga hotos, no? Plus higapesen, aorist active indicative sa verb nga agapao. So unsa may ibot pasabot aning agapao? So mao ni siya kung i-translate to sa English, love. Nga kasagaran kining word nga agapao sa Biblia mao ni ang sagaran yung buot pasabot ani divine love.
no? Usahay, depende sa context, gamiton siya isip tawhanong gugma. Pero ani nga context sa John 3:16, ang pasabot yun ani kini gitawag nato og mental attitude love, no? Ang gugma nga ana sa panghuna-huna, no? Nga kung imo na ikumpara sa eros, kining eros, kung i-translate mo sa English, love gihapon sa Biblia. Pero ang buot pasabot ing eros, mao ni sex love, no? So mao lagi ni nga daghan sa Biblia nga sa Greek lain siya nga word, laing meaning, pero inig-translate nimo love gihapon sa English, mo lang di mo makita ang unsa gyoy pasabot ana. So dinhi kining mental attitude love tungod kay ang Ginoo sa Binisaya pa atong panghuna-huna, no? Kining mental attitude. So ang Ginoo adunay panghuna-huna unya. Ang panghuna-huna sa Ginoo usually og sa English grammar, ang panghuna-huna mag-una gyud sa action, no? Mag-una nagyo na una sa imong una musunod na lang imong buhat, no? So ang mental attitude sa Ginoo ani mao ang gugma nya. Ang lihok, di ba, ang pangunahuna muna musunod ang buhat. So sa hunahuna pa lang sa Ginoo, ang hunahuna sa Ginoo gugma. Ang lihok sa gugma makita nato didto sa cross nga mao ang gibuhat ni Ginoong Kristo. So ang Erstens nagpasabot sa eternity past. So unsa man ang eternity past? Billions of billions of billions of years ago, ang kining gugma nga ana sa pangunahuna sa Dios, ana-ana ni wa pa mahimo ang kalibutan, wa pa mahimo ang universe, wa pa mga katauhan, wa paghihimo ang anghel, naa ni daan mo libot pasabot aning eternity past. So mao ni siya ang aorist tense ani nga verb nga agap pa o nagpasabot ni sa kaniadto pa lang, wa pa gali tama tao nasulod na ni sa plano sa Dios ang kini gitawag nato og gugma, no? Daan na ni unya ang active voice. So sa English grammar ang subject maoy mo himo sa action sa verb, no? Yang subject nato ani mao ang first person sa Trinity nga mao ang Dios Amahan. So ang action ani mao ang lihok or ang na-produce nga buhat mao ang gugma nga naa sa panguna-una sa Dios nga kung ato nang sa English pa mental attitude love, mao ni siya, mao ni buot pasabot ani kining active voice. Balik ko nako ang aorist, ang concept gyud, ang basic concept sa aorist tense ang nga nahitabo na kini ana naan na ni dili kay karon pa naan na ni kani adto pa sa wala pa tanan gibuhat sa Ginoo nya. Indicative mode ang buot pasabot ni ang katinuoran sa gugma sa Dios, no? Matuod gayud og di gyud na mausab, di gyud na mawagtang, di madungagan, di makuhaan. Mao na gyud na kay tuod dili kay di man ni pareha gugmas tao ang Dios, di ba? Ang Dios gugma. Pero ang gugma dili Dios, no? Mao nay dapat nato bantayan. Nya di po nato murag lokohon or ilaro na to og kagalingon kay moingon tag di ba daghan mo ingon tao nga how can a loving God nga mutambog sa iyahang mga hinimo ngadto sa iyang mga binuhat ngadto sa linaw sa kalayo. Tinuod ang Dios gugma, mao bitaw nahitabo tungod sa gugma sa Dios ang kaluwasan, ang cross may exist tungod sa gugma sa Dios. Kay kung wala ang gugma sa Dios, walay paglansang, walay kamatayon ni Kristo nga mahitabo, nga maoy dalan nato nga kita makabaton og kaluwasan.
So ang hinumduman nato nga ang Dios dili lang kay gugmara. Daghan og characteristics ang Ginoo. Ang Ginoo daghang essences. Gawas sa gugma ang Ginoo matarong. Ang Ginoo hustisya. Ang Ginoo omniscience, omnipresence, omnipotence, veracity, immutability, immutable. So, kinahanglan kining tanan niyang mga po sa Biblia ato makita aduna siya po ka mga attributes, no? Kinahanglang balance na, walay mulabaw, walay mo us-us, walay mawagtang, walay madugang. Kaya balance na wagi ba usab na kay kung di na balance mawa ang iyang mawagtang ang iyang pagka-Dios. Kung mo-focus na ta sa gugma, wag tango na to ang iyahang pagkamatarong, wag tango na to ang iyang hustisya. Aw di na mao ang Dios ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac ug ni Jacob. Di na mao atong Dios. Tungod kay kinahanglan mag-balance na tanan. So unsa may buot pasabot ako ani? Ang buot pasabot ako ani nga ang gugma sa Dios na focus dito sa o na sentro dito sa ibabaw sa krus. Nga sa panahon nga ang usa ka tawo iyang i-bypass, iyang i-reject ang cross. Meaning to say reject sa dili pagtuo ni Ginoong Kristo, isip iyang manluluwas. Kanang tawhana dili ni siya object sa gugma, kundi object siya sa divine wrath. Nga kinahanglan di ba ang Ginoo kita hinukman na magutadaan. So tungod kay hinukman na tadaan, ang naghuwat nato ang linaw sa kalayo. Pero kanang tanan pwede nato na ma-reverse pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Mao na ang gugma ni Ginoong Kristo, ang gugma ni sa Dios Amahan gipakita pinaagi sa cross, pinaagi pagpadala sa iyahang bugtong anak diri sa kalibutan aron sa pagpakamatay, aron sa pagbayad sa tanang kalapasan, tanang mga sala nga nabuhat sa entire human history, aron sa ingon kita makabaton og agianan, aron makabaton kita og kaluwasan o makabaton og relasyon sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo. So the phrase the world, ton kosmon, ton article ni siya, accusative masculine singular. So sa English ang equivalent is the plus noun nga kosmon, mao gyapon accusative masculine singular sa yang lexical form nga cosmos. So cosmos nagpasabot o sa world or kalibutan. Nga diin mao ni kining cosmos mao ning nagigikanan sa pulo nga cosmetics. So unsa may buot pasabot ang cosmetics, di ba? Cosmetics means organization, no? It basically means organization. Di ba? Babae kanang babae usually kay naman boy laki pud arrange lang naong pero tagsara kasagaran babae. Kanang babae, di ba, kasagaran sa babae, di yun na mo gawas kung di ka hilamos, di ka ligo, di ka pamurma sa ilang naong, no? Ang babae, lahi kaya na mo tanawon ato sa mall, magsuroy-suroy, kaysa bagong mata. Kasagaran sa mga babae, di na, inig mata nila, di na papakita, no? Kinahanglan, buhaton pa nila una ilang ritual, no? So, ang mga babae, maayo kay na mo arrange sa ilang naong, di ba? Murag mao ni tinuod nga milagro, mao ni tinuod nga magic. Nga gikan nga ning mata, o di ba ka murag usahay, murag magmahadlo kay makakita ka og abat.
Pero inig taon-taon pila lang ka minutos mukalit lang hala kinsa man lang kupaham na wa ka kahibaw na imo na itong asawa di joke lang ha. So mo ni siya nga word nga cosmetics to arrange no in an organized manner nya dinhi ani nga context or sa bisa sa Biblia ang word nga cosmos generally used for Satan's world kay ngano kay si Satanas mo ang ruler nining kalibutan na karon no. So cosmos sa pod no mo gini cosmos is made up of all the members of the human race. So ani nga context kining world nagpasabot ta sa tanang katawhan sa human history niining kalibutan na. So mao na siya nga ang pangutana unsa may ngano mang ngano mang sa di pa daan day nga di ba world cosmos kay ngano kita mga tao misulod ta ning kalibutan na ubos sa sistema sa kaning gitawag na to o organized system na ba di ba kita naglihok ubos sa mga balaod nga naglihok palibot na to unya ang pangutana why is cosmos being used here ang tubag because kining word ng cosmos it emphasized boy meets girl ha boy meets girl so may but pasabot ani ang but pasabot ani nga ang lalaki ug babay magkaila so makabaton og relasyon magminyo siyempre saka kung magminyo adun lagi anak sa panahon ang bata mataw nanana siya gitawag nato og old sin nature nga kanang old sin nature mao nay nakaingon nga kita patay espirituhanon nga kita wala gyud kapasidad walay kapabilidad walay katakos walay gahom nga mahigugma sa Dios kay nga patay man ta espirituhanon nga ang buot yung pasabot aning context ng cosmos nga ang Ginoo ang Dios nahigugma sa mga patay nga katawan spiritually dead persons nga ang Ginoo nahigugma sa way katakos way abilidad no sa paghigugma sa Dios nga kita na tao nga walay si bisan unsang kahimanan aron sa paghigugma sa Dios kayang patay espirituhanon wala gyud ay abilidad sa paghigugma sa Dios bisan pag unsa patay ba di ba pero ang Dios nahigugma kanato bisan pa man patay ta di ba matud pa sa libro sa Korinto while we were yet sinners Christ loved us no unya sa Biblia naghisgot yun na matod pa sa Biblia He first loved us kaya ano di pa ta makahigugma niya una kaya ano sa kung di ta mutuon ni Ginoong Kristo kita patay espirituhanon so ang patay di gyud na maka-communicate sa buhi no so nya daghang moingon nga si Maria kuno kanang immaculate that is dako kayong bakak na immaculate ato hinumduman nga kala si Maria pareha na tao unya usara gyud ka tao ang natao nga walay sala si Ginoong Kristo ra kay ang si Adan day wa man to perfect man to perfect tinuod pero wa man siya gipakatawo si Adan created man gihimo man sa Dios si Ginoong Kristo gianak ya si Maria gianak na pareha na nato na ay kinaiyang makasasala nga nakuha gikan ni Adan nga gipasa pinaagi sa pagpaliwat pero mao ni ang babay wala na sila'y kapabilidad nga mopasa sa signature ngadto sa ihang anak ang signature nagagikan ra gyud na sa laki ang babay
naa sila signature pero dili nila pwede ipasa. Ang laki ra gyud ang pwedeng makapasa sa signature ngadto pinaagi sa kini gitawag procreation kay ngano? Kay ang babae kay nailad man ni Satanas pero ang laki iya ka galingong desisyon. Wa siya giilad. Paghatag sa babae sa prutas, wa may duha-duha ang laki, diretso man kaon iyang desisyon. Ang babae kay giagi pa mag-ilad. Sumao na siya ang punishment sa babae. Oto nga siya ang magsabak og siyang kabulan. Pero ang laki siya gyud hinungdan ngano ang tibuok katawhan sa kalibutan na kundina, nahimong hinukman tungod sa first Adam. Ang first Adam nagdag kamatayon. Ang second Adam nagdag kinabuhi. Ang second Adam si Ginoong Jesucristo. Susunod kining conjunction nga hoste, no? Duha ni sila ka conjunction sa English gi-translate og that, ang usa hoste, ang usa ahina. So ani una hoste. Pero sa English giusara na pag-translate to word nga that. So unsa kining hoste, nag-introduce na siya og result. So mo ni gitawag og result clause, no? So sa may but pasabot ani nga di ba ang Dios adunay mental attitude. So ang mental attitude sa Ginoo ani nga context is gugma. So kabaw ta nga ang panghuna-huna sa gugma or gugmang panghuna-huna nagahatag yun na, no? Manggihatagon yun na. So, pasabot na to ani. Nagisgot ani og principle ha. Dili walay labot ng mga kanang gitawag operasyon sugar daddy, walay labot na kini kuan siya ang pagkamanggihatagon isip prinsipyo, no? Nga hisgutan ini nga konteksto. So, mo ni siya result clause, kung imo ning sabton gyud sa translation with the result that he gives, no? Pero sa English pwede na he gave. Pero aron ang masabtan gyud nato mo nang balik ko to sa konteksto sa Greek nga language mo siya with the result that he gives. So sunod ani kining word nga phrase nga he gave. So idukin mo siya aorist active indicative third person singular sa lexical form nga didumi. So mo ni siya, no? Didumi, to give. Pero daghang meaning pero ani nga context to give ni siya. So kining word nga didumi mao ni siya, this is the basic verb for grace. Mao ni siya. Nya aorist tense is the point of time. So kuan ni siya, constative aorist. Unsa may but pasabot ani? Kani mo ni siya na nagpasabot nga it covers the tibuok 33 ka tuig ni Ginoong Kristo nga siya nagpakataw o kinabuhi nga usa ka tawo dinhi sa kalibutan, no? Gikan sa virgin birth hangtod sa ascension, no? Apil na tong kaning aorist tense ani ang point of time katong sa higayon apil na tong gikan sa yang pagkatao sa virgin birth, apil na tong iyahang kamatayon, ang iyahang paglubong, ang iyahang pagkabanhaw, ang iyahang pagsaka o paglingkod, pagsaka ra, no? Nya active voice God did the giving tungod kay ang Dios mao may mibuhat sa paghigugma, no? Indicative mode mao ni ang katinuoran sa paghatag. So mao ni siya nga under sa paghatag kini gitawag nato giving. Ning mental attitude sa giving nagadepende na siya sa maghatag, wala na nagadepende sa tagadawat.
So under grace ang subject, no? Ang subject mao ang importante, dili ang object, dili ang tagadawat. Unsa may buhaton sa tagadawat ana? Ang atong response mao'y mamahimong hingtungdan, mao'y mahimong object. Ang Dios gayud mao ang subject. Mao nang ang Dios mao gyoy nagahatag, no? Under sa paghatag, balikon ako, ang subject mao gyoy importante. Ang esensya ug ang karakteristik sa Dios mao gayoy importante, mao gayoy may bili, mao gayoy mahinungdanon kayo. Unya, tungod di anang karakteristik or essence of God, ang ato ang tubag mao ang pagtuo or pagdawat sa iyang gasa. Sa iyang gihatag. Kinsa may gasa, kinsa may ang gihatag si Ginoong Hesukristo. Nga kanang atong pagbuhat sa atong response sa pagtuo ni Ginoong Kristo, diha mamahimo kitang object, mamahimo kitang hingtungdan sa grasya sa Dios nga mao ang iyang gasa nga kita ang tagadawat. Diha dayon makabaton taog kaluwasan, no? So balik ko nako, importante ang essence sa giver. Di ba ang Ginoo perfect. So unsa may ma-expect nato sa gihatag sa usa ka perpekto nga tawo. So tungod kay perpekto siya, perpekto pud ang iyang gasa. Mao kana si Ginoong Kristo. Unya kini atong isud gyud nato sa atong alimpatakan nga kita sa atong pagdawat sa giunsa paghatag ang grasya, giunsa pagbuhat ang grasya, kita wag iti tampo. Una-una, dili kita deserving ani. Di kita takos, di kita angayan unta mudawat niini. Mo na siya gitawag og grasya. Ang tao walay katakos, walay abilidad, walay dili angayan, wala gyud mahimo bisan gamay nga aduna ikatampo kanang nianang pulong nga grasya. Ang tanan iya ra gyud sa Dios. Mao bitaw ng all the glory is from God or for God, alang sa Dios, tanang himaya ug kadaugan. Kay ano? Tagadawat ra tawa taya mo'y kuan nya ang ubang tao maghinambog nga tungod sa akong binuhatan mo na gigrasyahan ko sa Dios. Mo na siya wa gyud kaila, wa gyud kahibaw og kita kaning gitawag nato grace orientation. So mo ni gihatag ni sa Dios Amahan, no? The Son, the only born. Ton hueyon, ton monogene. Nga si mo ni siya nga si Ginoong Kristo nga mao ra gyoy bugtong membro sa tawhanong kaliwatan nga walay tawag nato og signature. Nga unsa man ni signature day? Kini signature lahi ni siya sa personal sin sa kay ang signature mo na nakuha nato gikan ni Adan. Ang personal sin kay mo man atong mga sala nga nabuhat, no? Ato agyon mismong nabuhat mo na personal sins. Pero kung bata pa ka, di ba? Di man ka makabuhat og personal sins. Unang-una wa kay idea, wa kay mura ba og wa ka kibaw kung sa'y panghitabo, imo halang kugut mon ka, muhila ka. Yaw, mabusog ka, muhilom. Matug, mumata, mukaon, malibang, mao na buhat sa bata. Ang pangunahon na blanco pa. Hinay ma-develop siya, makakatuon og pulong, makakatuon og mga idea, sama na siya nga maabot kining pulong age of accountability. Age of accountability nga moabot sa imong panganahon nga conclude ka nga naagi Dios. Nga mo decide ka nga gusto ko makaila ana nga Dios, gusto ko makigrelasyon ana nga Dios, no? So man na siya nga
makadungog kag gospel, makadungog kag pulong sa ah, kaluwasan, mo na siya. Unya, kini siya nga, di ba, balik ko na ko, si Ginoong Kristo na tao. Si Adan, gihimo. Pulos perfect. Pulos sila, kuan, pero balik ko na si Ginoong Kristo ang bugtong tao nga gianak nga walay kinaiyang makasasala, no? Nga gikan ni Adan. So mono means only, no? Mo na siya, only born. Gines, mono, gines mo na siya nga means born. Mono, only born. Dili na biga kanang sayop lang pagka kuan nga bigatin, only bigatin. Sayop lang pagka translate diha. Nya kining word nga that, di ba? Kaduha ni aning John 3:16 kaduha ni nahitabo una, di ba, nahumala katong hoste. Kato introduces a result clause, di ba? Resulta sa iyahang paghigugma, di ba? For the purpose that he gave, di ba? Mo to hoste. Resulta sa iyang paghigugma sa tibuok kalibutan gihatag niya si Ginoong Kristo, mo to result. Kini purpose. Kining word nga hina nag-introduce ni siya og purpose clause. Dapat tani nag-translate tani. With the purpose that whosoever. Pero wala man pwede ra kun masabtan na na. Pero aron maklaro yung kayo to ba. Ug ibalik to sa pinulungan nga Griego mo ni siya. With the purpose that whosoever. So kaning whosoever sa Greek word past adjective ni siya, nominative masculine singular nga nagpasabot sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Mao na siya kaning whosoever. Abot pasabot ana dili kay namoingon nga katura ko nung mga pinili dili tanan si bisan kinsa, no? Si bisan kinsa nga mutuo ni Ginoong Kristo. Na? Whosoever believeth. So kining word nga believeth mo ni sa Greek pistuon, no? Present active participle nominative masculine singular sa lexical form pistuo. So kining faith mao ni siya non-meritorious system of perception. Non-meritorious kay wala ni nagkinahanglan og genius ka or edukado ka, wala. Di ba? Di panag-ing sa kaning rationalism. Rationalism, kana logic, di ba? Kinahanglan na og thinking kanang imuhang experience nga kuan ka ba kanang imong kanang nanginahanglan kag mga kahibalo, nanginahanglan kag vocabulary, mga unsa ba diha aron maka-create ka og logic. Mo na gitawag og rationalism. Nga napoy gitawag og empiricism. Nga pareha nato karon mga tao, kasagaran nato to see is to believe ta. Mo na example sa empiricism. Pero kining faith mo ni mga butang nga atong gilauman, the things hoped for, no? Nga mao ni kining pagtuoha, mao ni siya usa ka sistema sa pagpanabot nga wala gyud tay tampo. Ang tanang credit tuwa sa object sa atong pagtuo. Dinhi na pod ang object sa atong pagtuo si Ginoong Kristo. Ang subject ani kita ang mubuhat sa action kining gitawag pagtuo. Pero ayaw na lain nagsamot ha tungod kay kita mibuhat natay tampo dili. Kaya nga balik ko nako ang atong pagtuo bisa pag pila ka milyon mutuo ka sa usa ka adlaw way bili na. Way kwenta. Kaya ano, patay unsa ang pagtuo sa usa ka tawo patay, way bili kay patay sa man nimo, patay espirituhanon. Pero ngano mang epektibo man tungod sa ministeryo sa balaang espiritu. Mao na siya. Nga di gyud tayo makaingon nga natay tampo. Tungod kay ang atong pagtuo patay. Mahimo lang ka ng
epektibo kung himuon na kanang effective sa balang espiritu, kanang gitawag na tong efficacious grace, no? Mo ni buot pasabot diha, kinahanglan ato nang i-silsil sa atong alimpatakan aron di kita malibog kung naay mga mangingilan nga mga tao nga muduol nimo nga tanawa mauni mao na ya, mayor ba kayo mo connect sa mga bersikulo, i-connect nila ng John 6:44, i-connect nila ng Romans 8:28 to 30, bisan pag i-connect nila ng Ephesians 2:8-9, pero ang nakaapan kaya ang ilang gibasihan eisegesis. Eisegesis is subjective. Ang eisegesis, ipasibo nila ang Biblia sa ilang hunahuna. Dili ang ilang hunahuna ipasibo sa Biblia. More ang imo hunahuna kinahanglan ipasibo sa Biblia. Mo na gitawag og exegesis. Objective nga pag-interpret sa Word of God. Aron ba objective ka, kinahanglan mubalik ka sa original language, mubalik ka sa history. Aron mahibaw-an gyud nimo kung unsa gyud mga pangunahuna sa tao ni adtong panahon na. Og eisegesis kay karon imo ang Bible may imong ipasibo sa imong hunahuna. Mo na siya diha ang resulta liberalism. Maho nga wa nay Ginoo. So present tense, it is a dramatic present. So unsa may buot pasabot ani? Ang most dramatic moment sa atong kinabuhi nga kita kinabuhi nining kalibutan na karon, mao ang panahon nga kita mamahimong na tao pag-usab, nga kita mahimong born again, mao na nga kita mao gyud na pinakadakong desisyon, pinakadramatic na desisyon, pinakaimportanteng desisyon sa imong kinabuhi. Mao gyud tinuod, mao gyud desisyon nga kanang gitawag natog between life and death. Unsa man ang desisyon? Ang desisyon sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Ang desisyon nga mingon kag amahan, ako mituo ni Ginoong Kristo nga akong personal manluluwas ug ang akong Ginoo. Diha dayon makabaton tag kinabuhing way katapusan, eternal life. Mao gini tinuod nga desisyon sa between life and death. Kaya nga no, kini atong kamatayon, physical nga death, mao ni sinugdanan sa tinuod natong kinabuhi. Kaya ang atong tinuod pagkakita dili ning lawasa, ang tinuod nga pagkakita mao ang atong kalag. So kining atong kinabuhi karon, physically to rani sa usa ka balde. Ang usa ka baldeng tubig, puno sa tubig usa ka balde, kining atong kinabuhi karon to rana. Ang usa ka baldeng tubig katong sa eternity. Unsa man eternity kung ato lang sabton sa pinulungang Bisaya, hangtod sa hangtod. Mao bitaw na sa eternity kanang ang ato ang tuig, adlaw, oras, wala yan mo na. Wala bili na kay ano. Wa na may sukod ang panahon karon kay karon sud pabanta sa sa panahon karon, mao lang nag-agad ta og minuto, nag-agad tag oras, nag-agad tag adlaw, buwan, tuig. Pero sa eternity wa na yan mo na. Tiaw ba na nga ang imuhang kalag ikaw mismo imong igasto ang eternity ngadto sa lake of fire. Ana nya ang tao maimperno, mao lagi na dili tungod sa Dios kun dili ang decision sa tao sa pag-reject ni Ginoong Kristo. Balikon ako, ang present tense, dramatic present, meaning to say, ang pinaka-dramatic, pinaka-importante, pinaka-dakong desisyon nga mahimo sa imong kinabuhi, mao ang pagdesisyon sa pagtuo ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas. Nya, active voice, dinhi, aning time ang active voice, ang subject. Ang subject ani kita. So kita ang mohimo sa lihok. Kita mohimo sa buhat sa verb. So unsa man nga unsa may but pasabot ni nga kinahanglan mutuo ta para sa atong kagulingon.
Kay walay makahimo si bisan kinsa nga mao'y mutuo para kanato. For example, kanang magpamisa, ang mga pamisahan, ang mga patay, hindi na pwede. Kay ang active voice nagmiingon nga kinahanglan ikaw mismo samtang buhi pa ka. Himuo nato ang atong pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Kay kung ikaw mamatay nga wala nagpabiling wala mituo ni Ginoong Kristo, dili ta object sa gugma sa Ginoo, kundi object ta sa wrath of God. John 3:18, John 3:36. So mao ni siya nga kita gyud mismo. Di pwede nang nubinahan tong mga patay aron maluwas, di amo na. Why si bisan kinsa ang mo magpahimong mapahilangit nimo gawas kanimo pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. So mao ni siya ang participle ni usa ni siya ka participle of precedence. So unsa may buot pasabot aning participle of precedence nga since the beginning gikan sa history sa human history gikan nila ni Adan hangtod sa millennium, katapusan sa millennium, ang agianan sa kaluwasan parehara. Unsa man, faith alone in Christ alone. Ay sila, uy, wa man na si Jesus Christ gud sa una. Sultian ko kamo, kanang Jesus Christ, kanang Christos Iusus. Greek word na siya. Diba? Sa Old Testament, sige gi-rebuild si Ginoong Kristo sa laing ngalan. For example, gi-rebuild si Ginoong Kristo isip Jehovah, isip Elohim, isip El, isip Angel of Jehovah, di ba? Angel of the Lord, burning bush, isip the Lamb of God, the bread of life. Daigang kaayo ang mga pamaagi nga gi-reveal si Ginoong Kristo, dili lang kay ang word nga Jesus Christ. Mao lagi ni nga kinahanglan gyud nga dili lagi di kita magpailad sa mga tao nga will meaning tinuod lang kasi kasing pero ang nakaapan lang kay kini man kung pagtuon og Biblia di basta labaw pa ni sa bisan unsang profesyon kay dako kag tulubagon ani kay magpataka-taka kag panudlo nga ikaw na hinoy makaingon nga may impierno ng tao. Adako jud kag tulubagon sa Dios ana. Mo ning ang magtuon kag Biblia labaw pa ni sa mag-abogado, mag-doktor kay ang time nga imuhang i-Google ani kinahanglan ka man imuhang i-Google tanan nga aron makasiguro ka nga ang imong gitudlo consistent sa context, consistent sa unsay buot ipasabot sa author, sa writer, ug unsay nasa una-una sa writer. Mo na mo gamit ka og ICE, sa Google categories og exegesis. So mao ni siya nga walay lain usar gyud ang wa na usab ang pamaagi sa kaluwasan, faith alone in Christ alone. Mao ra gyud na kay there is only one Savior, usar gyud ang manluluwas si Ginoong Kristo ra. So kining phrase nga in him, so nagpasabot ni Ginoong Kristo no, ang mao ang gasa, ang object sa atong kaluwasan. Acts 16:31. O kining phrase nga shall not perish. Kuan siya no, negative clause, may apolitai. So kining may mo ni negative means not. Apolitai, mga aorist middle subjunctive, third person singular sa lexical form nga apolome. So kining apolome compound word siya. So apo means from the ultimate source. Mao ni siya apo. Nya ulumi means to die or destroy. Dinhi kining sabi pasabot aning kaning apolome no, to destroy from the ultimate source of yourself. Nga sabot na nga kita mahitumpawak, nga kita magunob tungod ra pud nato
from the ultimate source of yourself. No? Kita mahitumpawak sa last judgment tungod ra pud nato sa atong ultimate source sa atong kaugalingon. Mo ni Apo Lumi. Ang tao mo lagi balikon ako maadto sa langit dili tungod sa ultimate source gikan sa Dios, kundi na imperno siya tungod sa ultimate source sa iyang kaugalingon. Ang iyang desisyon sa pag-reject ni Ginoong Kristo mo ni ultimate source sa iyang kaugalingon, ang iyang desisyon. No? Kay ang Diyos yun, ang desire ko sa Diyos, dili yun siya gusto nga awa, maog yun desire sa Ginoo nga wala gi-appeal sa plano sa Dios nga naagi maimperno, pero matingata nga anong naay maimperno. Tungod kay ang di magtotoo mipili man siya nga adto siya sa imperno. Kay ang plano sa Dios, ang tao gyud makabaton og kaluwasan, ang tao gyud motubo espiritual. Mao gyud ay plano gitagaan bitaw tatanan og mechanics gitagaan tatanang equipment aron kita adunay chance nga maluwas, adunay chance nga motubo espiritual, adunay chance nga maka-enjoy sa mga invisible assets, no? Maka-enjoy sa screw blessings. Nya, mo ni siya nga kung sa panahon nga kita mo reject ni Ginoong Kristo, atong desisyon nagikan na sa atong ultimate source sa atong kagulingon, dili nagikan sa ultimate source sa gahom sa Dios, no? Nga ang buot pasabot ani nga ang tanang tao sa human history adunay chance, adunay kahigayunan nga dili mo atubang adto sa last judgment. Kay kaning Apolome mao man ni kaning to destroy or to destroy yourself mao man ni kaning last judgment. Kaning gitawag gitawag sa theological term nga white throne judgment nga mabasa na to diha sa Revelation 20, no? Nga shall not perish mao niya means to destroy yourself from the ultimate source of yourself. Ultimate source meaning destroy yourself meaning final judgment nga mao ang pagtambog ngadto sa linaw sa kalayo. Erstens, no? Mo siya point of time. Karon sa ni mahitabo sa last judgment nga mabasa na to diha sa Revelation chapter 20 nga ang tanan great and small katong mga ilado, mga dili ilado, tanang mga hari, mga ulipon nga dili magtotoo tapukon to. Unya diha sila pagahukman. No? Nga itambog na sa linaw sa kalayo. Middle voice nagpasabot ni og benefit kaayuhan, no? Nga unsa may benepisyo na to? Benepisyo nga dili kita ma-destroy, dili kita magunob gikan sa ultimate source sa atong kaugalingon. No? Isip mga magtotoo, kung ikaw magtotoo na ka, dili yung ka maka-destroy sa imong kaugalingon. Kaya nga no? Kay ang pag-destroy ani kining ang word nga destroy ang pasabot ani kining last judgment. Nganong ug magtotoo nganong bisag unsaon pa nimo di jud ka maka-destroy. Kay ngano bisan pag maghikog ka. Bisan pag maghikog ka, nya ikaw usa ka magtotoo, amo ingon mo binuang manaaw. Mo respeto ko sa inyohang desisyon. Kung hunahuna ninyo nga ang maghikog maimperno, inyo nga puna, pero ang Biblia nagaingon usa ra gyud ang maka-imperno nimo, mao ra gyud ang dili pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Pero kung ikaw magtotoo, maghikog ka, loser ka, luoy ka, wa kay madawat sa kalibutan, wa kay madawat sa langit. Pero luwas ka, wala matod pa sa doctrine of eternal security. Mo nagiingon nga sa John 10:28 nga kung magunita na ka sa Ginoo, kung maiya na ka, wala na makatangtang si bisan kinsa pa. Kaya ang Ginoo mismo dili makatangtang, kay kung tangtangon ka sa Ginoo, mausab siya.
So mawa ang iyang pagkaginoo, mawa ang iyang dili na balance ang iyang attributes. So mao ni siya buot pasabot ani. Subjunctive mode generally kining subjunctive indicates a potential. Pwede di, pwede o. Meaning kaning subjunctive kung i-apply nato ni na ma-apply ni sa atong kabubuton nga naa tay kapilian, no? Pwede o, pwede di. Mao ni siya basic idea sa subjunctive mode, potential, no? Dinhi subjunctive mode plus purpose clause nga ang distraction dinhi usa lamang ka potential, no? Potential siya kung imong i-reject si Ginoong Kristo, pero anytime pwede nimo na i-reverse. Unsa pag reverse? Pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo, diha ikaw maluwas. Wala na kay mahimo pa sa pag-destroy sa imong kagalingon. Atong naman ang word nga destroy ani kining last judgment. Dili karon pwede gud ma-destroy mo kagalingon nga pag-abusar ka sa imong lawas. Pero naghisgutan ni sa atong kalag. Wala sa panahon nga ikaw mutuo ni Ginoong Kristo, wala na kay bisan unsa pang mahimo nga ikaw ma-destroy, meaning nga ikaw ma-imperno. Nga ikaw matubang dito sa last judgment. Mo'y buot pasabot ani. Yung word nga apulome. Kaya nga no? 'Di ba? Subjunctive mode plus purpose clause. Unsa may purpose sa Ginoo? Nga ang purpose sa Ginoo nga dili gyud siya mo hukom ni bisan kinsa nga paghukom pinaagi sa pagtambong ngadto sa kalayo ni bisan kinsa nga mituo ni Ginoong Kristo, di ba? Unsa giingon da sa Romans 8:1? Wala nay condemnation yadtong mga tawo nga mituo ni Ginoong Kristo. Mao ni siya sabot. Ang last phrase nga but have eternal life, so al eke suin aionion. Ang kining eke mo present active subjunctive third person singular sa lexical form nga echo. Echo means to have and to hold. So mao ni siya nga once nga kita mutuo ni Ginoong Kristo, kita gayud makabatod sa eternal life hangtod sa hangtod. Present tense means mao lagi ni keep on having eternal life. Dili lang kay basta nga present tense ni. Present action linear action start. Nga but pasabot ani nga walay si bisan kinsa ang makatangtang niini gikan kanato. Bisan pa ang Dios mismo dili niya pwede kini tangtangon, di ba? Doctrine of eternal security. Nada sa John 10:28 nga once nga ikaw magunitan sa Ginoo, wala nay si bisan kinsa nga makatangtang pa gikan sa iyang pagunit, no? Nya abot pasabot ani nga once nga kita mutuo ni Ginoong Kristo, musugot tag sa di kita sulod na sa plano sa Dios. Nga unsa man plano sa Dios nato human sa atong kaluwasan? Ang plano gyud sa Dios nga kita mutubo espirituhanon, nga kita makabaton sa mind of Christ, nga kita mo grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Aron sa ingon kita kadawat sa blessings in time o blessings in eternity nga atong ma-claim ang scroll blessings. Nga kining action linear heart magpadayon yun hangtod sa hangtod. Ang idea is abot pa sa next life sa eternity. Active voice nagpasabot nga kita makabaton og tungod sa ato ang kita na subject ano no sa ato ang buhat sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo, kita sa tungod sa atong ultimate source sa ato ang kabubuton, sa ato ang volition nga mipili ta sa pagtuo ni Ginoong Kristo, kita makabaton og eternal life alang sa atong kagalingon. Subjunctive mode means ang purpose gyud sa mao gini purpose sa Ginoo na lain pa nga ang tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan.
pero nagi ma-imperno kay ngano. Daman yung mga tao nga gamito nila ang ilang kaugalingong ultimate source. Ang ultimate source is ang ilang kabubuton nga i-reject si Ginoong Kristo. Di ba? Unsa ba idea aning subjunctive mode ay ang subjunctive mode it is a potential. So ani nga context subjunctive mode plus purpose clause. Ang purpose nga makabaton og eternal life pero subjunctive depende lang kini sa ato ang bulisyon, sa atong desisyon. Sa panahon nga mo decide ta nga motuon ni Ginoong Kristo, ang purpose clause is to have eternal life. Pero sa panahon nga kita mo reject ni Ginoong Kristo, kita object sa wrath of God, dili object sa love of God. Tungod kay potential siya ang why bili ang purpose. Muni ba pasabot aning subjunctive mode plus purpose clause. Negative ba ang purpose mao ni purpose nako pero wa matuman tungod kay ming kag adi ko na di ako ning dinhi nako ni tumano ning katuyuan sa kuan kaning maong katuyuan ako ning di ko mutuo na mo ni but sabot ani. In short, sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo musabot tag sa di kita nasulod na sa plano sa Dios. Pero wa pa ni magpasabot nga atong ma-fulfill, atong ma-execute ang plano sa Dios. Kay nanginahanglan man ni og libo-libo ka mga desisyon, milyon-milyon ka mga desisyon. Unsa man nga desisyon? Desisyon sa pagkat-on sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kay mao ra ni bugtong pamaagi nga atong masabtan ang plano sa Dios ug atong ma-execute, mapatuman ang plano sa Dios. Di ba unsa may kamanduan dia? Grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. In grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ nga mao gina unsa man ang knowledge ni Jesus Christ, unsa man to pakibaw? Bible doctrine mao gina, way lain. So ani sila taman ug sa sunod na to na pud natong panagkita. Daghang salamat.